para mo sa Shalom EFC Antikira. Na nakita na po sa presentation kung unsa ka systematic ang approach sa sa gi-display. Unya iya usa nakatabang po na sa Samoa sa church sa Antikira kay bitaw daghang nga mga activity o daghang mga programa nga murag wa kadumahan ay system unda mo na nga ang resulta ang impact low jud siya naray mada sa simbahan sa duha pero mayo na lang kay naa anda kapasalamat ko sa Ginoo kay part na hapon as kanang isa sa gipili sa Ginoo nga magpastor sa iglesia dito mura og nasahay mo ra ko magtanaw sa kagalingan nga bata ko bitaw ko Kailangan niya bata kay ko kay ahal na ako tiguang pero ang halagi ko murag nagdagwan ni nga kanang gipiya lang ko sige ani nga ministry na magtanaw ko sa galing murag kung tuwang bitaw sa kuan kanang oron sa akin bitaw murag kapasalamat ko sa Ginoo kay bisan og di intentional nga kanang musbila ko ani sa Vincent pero di pa inuna sa Ginoo nga ibutang ko ani para daghan makatunan na plus naka-appeal ko sa ko ani nga kanang seminar dasay pasalamatan ko naka-encourage nga katong African bitaw gani nga bisan pa sa pagkabatan nagsugod sa at sa 20s sa nga pangidaron pero makita na tayo sa kinabuhi nga grabe ang isang ang pagtubo sa trabaho sa Ginoo pinaagi nila. So kung nagtanaw po ko nga sa amo sa Antikira kasagaran mo batanon. Nga makita na mo na diha mga batanon katong gali diri do ka buog sa inspiration ng Antikira. Mga batanon sa may kasagaran. Trabaho na simbahan mga batanon. Model. Batanon ang pastor. Damo lang nga usab na nakapadasig na nga di na mahimong babag nga ngani batan-emi kuwang sa experience, di ba? Kay nakita nakapadasig ko kinabuhi ato ni Pastor Oscar sa Africa sa kuan. Salamat ko sa Ginoo na nga nakakuan ko karon. Anda nahimo nakatan-aw ko sa unahan mga plano sa simbahan mo unsaon nga ang mga naami giplano nga mga program or activity unsaon nga mahimong hapsay ang pamagi, nga mahimong dali, nga mahimong males ang mga problema o mga kakulian. Salamat.